মুছলমানৰ কথা নুশুনে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এই মন্তব্য কৰিছে AIMIMৰ নেতা আসাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে আৰু ওৱেইছিয়ে এই মন্তব্য কিয় কৰিছে লগতে তেওঁ কৈছে আন এক মন্তব্য আৰু কি কৈছে আমি আপোনালোকৰ জ্ঞাতাৰ্থে লৈ আহিছো এই সন্দৰ্ভত খবৰ আজিৰ দিনটোত এই খবৰে বহুলভাৱে চৰ্চা লাভ কৰিছে ভাৰতৰ মুছলমানৰ কথা নুশুনে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে এই আসাদুদ্দিন ওৱেইছিৰ মন্তব্য তেওঁ লগতে কৈছে আৰবৰ মুছলমান দেশসমূহৰ কথাহে শুনে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ হৰব আসাদুদ্দিন ওৱেইছি আৰু লগতে আন বহুকেইটা মন্তব্য কৰিছে তেওঁ হযৰত মহম্মদক লৈ বিজেপি নেতাৰ বিতৰ্কিত মন্তব্যক লৈ ক্ষুভিত বিশ্বৰ মুছলমান দেশসমূহ আৰু মুছলমান দেশসমূহে প্ৰতিবাদ কৰাৰ পাছতহে নুপুৰ শৰ্মাক বহিষ্কাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ওৱেইছিয়ে আৰু সমগ্ৰ বিশ্ব জুকাৰি গৈছে বিজেপি নেত্ৰীগৰাকীয়ে কৰা সেই মন্তব্যক লৈ আৰু তাৰ পাছত সমগ্ৰ বিশ্বৰ বহু মুছলমান দেশে ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে বা এইগৰাকী বিজেপি নেত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে যেতিয়া মাত মাতিছে আৰু তাৰ পাছতে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আকৌ সেই বিষয়টোৱে এতিয়া চৰ্চা লাভ কৰিছে এফালে বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ভাৰতৰ বহু সামগ্ৰী পণ্য সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰাটো বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে আৰবতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ভাৰতৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ এইগৰাকী বিজেপি নেত্ৰীয়ে এনে এটা মন্তব্য কৰাৰ বাবে তেওঁলোকে এই মন্তব্যৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰি তেওঁলোকে বহু পদক্ষেপ হাতত লৈছে সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি এতিয়া ক্ষোভৰ দাবাগ্নি বুলি ক'ব লাগিব ক্ষোভিত হৈছে বিশ্বৰ মুছলমানসকল বা মুছলমান দেশসমূহ কাৰণ তেওঁলোকে এই হযৰত মহম্মদক বিজেপি নেত্ৰীগৰাকীয়ে কৰা মন্তব্যক লৈ তেওঁলোক ক্ষোভিত হৈ পৰিছে আৰু যাৰ বাবে বহু মুছলমান দেশে বহু ধৰণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু আসাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে কৈছে যে এই ক্ষেত্ৰত যেতিয়া বিদেশৰ মুছলমান দেশসমূহে যেতিয়া মাত মাতিছে তাৰ পাছতেহে ভাৰতে বা ভাৰত চৰকাৰে বা বিজেপিৰ পৰা এইগৰাকী বিজেপি নেত্ৰীক বহিষ্কাৰ কৰাৰ কথা ভাবিছে বুলি তেওঁ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে AIMIMৰ নেতাগৰাকীয়ে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ মন্তব্য প্ৰদান কৰি আমাৰ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক বহুবাৰ সমালোচনা কৰিছে আকৌ এবাৰ এই কথাটোক কেন্দ্ৰ কৰি পুনৰ সমালোচনা কৰিছে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক AIMIMৰ নেতা এইগৰাকী আসাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে কি মন্তব্য কৰিছিল আমি আপোনালোকক এবাৰ শুনাম ये जो बीजेपी के लीडर ने बकवास बकी टीवी चैनल टाइम्स नाउ पर हमने आवाज उठाई मगर 10 दिन के बाद 56 इंच का सीना रखने वाले देश के प्रधानमंत्री 10 दिन के बाद बोले इसको हटा दो इसको सस्पेंड करो अगर आज मैं नरेंद्र मोदी के बारे में अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज को इस्तेमाल करो तो कल सुबह से बीजेपी वाले ओवैसी को पकड़ो ओवैसी को पकड़ो ओवैसी को पकड़ो आप बताइए 10 दिन के बाद मोदी को ख्याल आया हम पुकार रहे हैं बोल रहे हैं मगर टस से मस नहीं होते मित्रों और कब हरकत में आते हैं हरकत में कब आते हैं जब खतर में कुछ होता है सऊदी अरब में कुछ होता है अरब इमारात में कुछ होता है बहरीन में कुछ होता है जब प्रधानमंत्री बोलते हैं अरे गड़बड़ हो गई रे बाप अब तो मैं चाय भी नहीं पिला सकता इनको तब प्रधानमंत्री को ख्याल आता है मोदी को हो बहुत बुरी तरह आपको मालूम 50% ऑयल वहां से आता 40% गैस कतर से आती मतलब कौन लोग बोल रहा आपको मालूम कि भारत का 55% फॉरेन रेमिटेंस यहां से आता
मिलियन लोग यानी 80 लाख लोग भारत के वहां काम कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री, कभी सोचो आप, अगर उनको कुछ हो जाएगा, वहां के मुल्क में, वहां पर उनकी जान और माल को खतरा पैदा हो जाएगा तो क्या? लीडर ने बकवास बकी टीवी चैनल टाइम्स नाउ पर, हमने आवाज उठाई, मगर 10 दिन के बाद 56 इंच का सीना रखने वाले देश के प्रधानमंत्री 10 दिन के बाद बोले इसको हटा दो, इसको सस्पेंड करो। अगर आज मैं नरेंद्र मोदी के बारे में अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज को इस्तेमाल करूं तो कल सुबह से बीजेपी वाले ओवैसी को पकड़ो, ओवैसी को पकड़ो, ओवैसी को पकड़ो। आप बताइए, 10 दिन के बाद मोदी को ख्याल आया, हम पुकार रहे हैं, बोल रहे हैं, मगर टस से मस नहीं होते मित्रों। और कब हरकत में आते हैं? हरकत में कब आते हैं? जब खतर में कुछ होता है, सऊदी अरब में कुछ होता है, अरब इमारात में कुछ होता है, बहरीन में कुछ होता है। जब प्रधानमंत्री बोलते हैं अरे गड़बड़ हो गई रे बाप, अब तो मैं चाय भी नहीं पिला सकता इनको, तब प्रधानमंत्री को ख्याल आता है मोदी को, हो बहुत बुरी तरह। आपको मालूम 50% ऑयल वहां से आता, 40% गैस कतर से आती। मतलब कौन लोग बोल रहा आपको? आपको मालूम कि भारत का 55% फॉरेन रेमिटेंस यहां से आता, यहां से आता। 8 मिलियन लोग यानी 80 लाख लोग भारत के वहां काम कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री, कभी सोचो आप, अगर उनको कुछ हो जाएगा, वहां के मुल्क में, वहां पर उनकी जान और माल को खतरा पैदा हो जाएगा तो क्या? ये जो बीजेपी আৰু এয়া আছিল আসাদুদ্দিন ওৱেছিৰ মন্তব্য। তেওঁ আমাৰ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক কিউটাৰ সমালোচনা কৰি এই মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে। আৰু আসাদুদ্দিন ওৱেছিয়ে কেইবাবাৰো ইয়াৰ পূৰ্বেও আমাৰ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক বহু সমালোচনা কৰিছিল আৰু সেই সমালোচনাৰ পুনৰ এবাৰ সমালোচনা কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক। আৰু এইবাৰ তেওঁ সমালোচনা কৰাৰ কাৰণ হৈছে বিজেপি নেত্ৰী, যিগৰাকী বিজেপি নেত্ৰী নুপুৰ শৰ্মা, তেওঁ হজৰত মহম্মদক লৈ যি বিতৰ্কিত মন্তব্য দিয়া বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল, সেই মন্তব্যই সমগ্ৰ বিশ্বৰ চকুন জোকাৰি গৈছিল। বহু আগশাৰীৰ কেইবাখনো মুছলমান দেশে ভাৰতৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল। বিভিন্ন প্ৰান্তত, কুৱেইটত ভাৰতৰ পণ্য সামগ্ৰী বিক্ৰী বন্ধ কৰি দিছে। আৰু তাৰ পাছত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এতিয়া আমাৰ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক আসাদুদ্দিন ওৱেছিয়ে কৈছে যে ভাৰতৰ মুছলমানসকলেও যেতিয়া এই ক্ষেত্ৰত বিৰোধিতা কৰিছিল, তেতিয়া কিয় এইগৰাকী নুপুৰ শৰ্মাক বিজেপিৰ পৰা বহিষ্কাৰ নকৰিলে? যেতিয়া বিশ্বৰ মুছলমান দেশসমূহে, আৰবৰ মুছলমান দেশসমূহে যেতিয়া এই কথাৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰিলে, তেতিয়া কিয় মোদীয়ে শুনিলে? এই মন্তব্য কৰি তেওঁ কৈছে যে ভাৰতৰ মুছলমানৰ কথা নুশুনে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে, আৰবৰ মুছলমান দেশসমূহৰ কথাহে শুনে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। তেওঁৰ মন্তব্য আকৌ এবাৰ শুনাম। ये जो बीजेपी के लीडर ने बकवास बकी टीवी चैनल टाइम्स नाउ पर, हमने आवाज उठाई, मगर 10 दिन के बाद 56 इंच का सीना रखने वाले देश के प्रधानमंत्री 10 दिन के बाद बोले इसको हटा दो, इसको सस्पेंड करो। अगर आज मैं नरेंद्र मोदी के बारे में
अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज को इस्तेमाल करो तो कल सुबह से बीजेपी वाले ओवैसी को पकड़ो, ओवैसी को पकड़ो, ओवैसी को पकड़ो। आप बताइए, 10 दिन के बाद मोदी को ख्याल आया, हम पुकार रहे हैं, बोल रहे हैं, मगर टस से मस नहीं होते मित्रों। और कब हरकत में आते हैं? हरकत में कब आते हैं? जब खतर में कुछ होता है, सऊदी अरब में कुछ होता है, अरब इमारात में कुछ होता है, बहरीन में कुछ होता है। जब प्रधानमंत्री बोलते हैं अरे गड़बड़ हो गई रे बाप, अब तो मैं चाय भी नहीं पिला सकता इनको, तब प्रधानमंत्री को ख्याल आता है मोदी को, हो बहुत बुरी तरह। आपको मालूम 50% ऑयल वहां से आता, 40% गैस कतर से आती। मतलब कौन लोग बोल रहा आपको? आपको मालूम कि भारत का 55% फॉरेन रेमिटेंस यहां से आता, यहां से आता। 8 मिलियन लोग यानी 80 लाख लोग भारत के वहां काम कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री, कभी सोचो आप, अगर उनको कुछ हो जाएगा, वहां के मुल्क में, वहां पर उनकी जान और माल को खतरा पैदा हो जाएगा तो क्या